ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے۔ ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا کو انٹرویو، کہا ایران ایسے اقدامات پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہ کیا ہو۔ جنگ و تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ ایران کے معاملے پر امریکی انتظامیہ کو زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آبنائے ہرمز کا بحران جلد حل ہو جانا چاہیے۔ صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ممکن ہے تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی کم ہو جائیں۔ ایران نے امریکی صدر اور سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کی ممکنہ ملاقات کا امکان مسترد کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا امریکہ سے ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنے کا کہ ایران کے 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے مذاکراتی ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں۔ 24 ارب ڈالر ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ امریکہ ایران سے سمجھوتے کی لاگت اور جنگ کے اخراجات کا موازنہ کرے۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران محاذ کو بحیرہ ہند و بحیرہ احمر تک پھیلا سکتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب امن و استحکام کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی کہتے ہیں ایران نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دی۔ سعودی عرب کا کردار خطے میں اہم ہے۔ بولے کہ آیت اللہ خامنہ ای پر حملے اور ان کی شہادت کے وقت میں اسی دفتر میں موجود تھا۔ حملے کے بعد دفتر کے ملبے سے نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر کی ملاقات حقیقت پسندانہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف معاشی جنگ جاری۔ امریکہ نے 12 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ تہران سے منسلک ایرانی کمپنیوں کی مارشل آئی لینڈز، UAE اور چین پر امریکی کارروائی کا سامنا۔ 6 LPG ٹینکرز بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ امریکہ نے ایرانی LPG نیٹ ورکس پر لاکھوں بیرل تیل اسمگل کرنے کا الزام عائد کیا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کی کمی کر دی۔ 1 لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی 3 لیٹر قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار رہے گی۔ قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا۔ تنظیم کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے معقول شواہد موجود ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاستی انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم۔ پولنگ کل ہوگی۔ 9,58,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر 403 امیدوار میدان میں ہیں۔ 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی 23 امیدواروں کے ساتھ سب سے آگے۔ نون لیگ کے 22 امیدوار میدان میں۔ 266 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائی کریں گے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور GB اسکاؤٹس تعینات۔ اس دفعہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ پچھلے الیکشن میں گلگت بلتستان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔
इस बार फॉर्म 45 का आपको बंदोबस्त करना है। बिलावल भुट्टो का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी, उसे सूबा बनाया। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बुनियाद सदर जरदारी ने रखी। सदर जरदारी ने गैर मुल्की अड्डे बंद करवाकर मेहमानों को खुदा हाफिज कहा। जुल्फिकार भुट्टो ने एटम बॉम्ब में बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सी पैक से बड़ी है। दुआ गो हैं कि खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। 7 जून को मैरिट पर कामयाब होकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। हल्का GBA1 में नून लीग का बड़ा अवामी जलसा। नून लीगी रहनुमा की जानिब से कराची और लाहौर का मवाजना, कहा कि GB वाले सोच लें, उन्हें लाहौर जैसी तरक्की चाहिए या कराची जैसी तबाहाली। इलेक्शन जीत कर गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी तरक्की काम करेंगे। सियासत दौलत का नहीं, खिदमत का नाम है। वक्त आ गया है कि इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। दुकानदार अपनी आमदन पर 1% फिक्स टैक्स अदा करेंगे। FBR ने स्कीम के लिए सादा और डिजिटल तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि 20 करोड़ रुपए सालाना तक फरोख्त होने वाले दुकानदार स्कीम में शामिल हो सकेंगे। बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि गोशवारा जमा करवाते वक्त कम अज कम 25,000 रुपए जमा करवाना लाजमी होगा। नई स्कीम से रजाकाराना टैक्स अदायगी में इजाफा होगा। एक फीसद टर्नओवर टैक्स स्कीम का खैर मकदम। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का तजवीज़ का खैर मकदम। रिजवान इरफान ने कहा कि ये इकदाम ताजिरों के लिए आसानी पैदा करेगा। स्कीम से छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को अपने कारोबार पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। स्कीम पर मौसर और शफाफ अंदाज में अमल दरामद किया गया तो ज्यादा से ज्यादा ताजिर टैक्स नेट में शामिल होंगे। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब से जायद ग्रांट मंजूर। पाकबैरिया के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस्लामाबाद सी स्टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फंड की मंजूरी। पाकिस्तान के तिजारती खजाने में 39% की नुमायां कमी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फर्क कम हुआ। मई में मुल्की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 22% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में महंगाई बढ़ने की शरह में 0.56% की मामूली कमी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 14.75% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, सिर्फ 10 अशिया सस्ती हुई। वफाकी हुकूमत का कराची में सड़कों, पानी और निकासी आपके मसाइल के हल के लिए खुसूसी फंड मुख्तस करने का फैसला। वफाकी बजट में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए, जिला गर्दी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए 26 करोड़ रुपए, नाजमाबाद लियाकताबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। लांडी और फरंगी में सड़कों निकासी आब मंसूबों के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे।
पहली तिमाही के एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। तिमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 68 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। बिजली कीमतों में कमी का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। लाइफ लाइन, इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पैकेज और प्रीपेड सार्फिन इस कमी से मुस्तस्ना होंगे। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवार 9 से 29 जुलाई तक कागजात जमा करवा सकेंगे, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 20 जून को होगी। दुरुस्त करार दिए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त उसी रोज जारी होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 से 24 जून इलेक्शन कमीशन में दायर होंगी। उम्मीदवार 30 जून तक कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कराची में बिजली तवील, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। तवील लोड शेडिंग के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्ट और मेंटेनेंस के बहाने मामलाती जिंदगी मुतासिर। शहरी शदीद परेशानी का शिकार, कारोबार भी मुतासिर होने लगा। बिजली न होने से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। गर्मी में लोग पानी को तरस गए। और बिस्किट में एसपीओ के वज़ीर दाखिला के एजाज ने शाया की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। भारतीय वक्त की मौजूदगी में फनकारों ने खूबसूरत धुन पर पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार का गीत गाकर समा बांध दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के रवायती फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस को सराहा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।